Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Sinta Amelia Triwayuni. I am from to class A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang language function, text categories, and text types. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa, kategori teks, dan jenis teks. Expressive function deals with the mind of the speaker, the writer, the originator of the outrage characteristic. Serious imaginative literature, poetry, short stories, novels, plays, authoritative statement, political statement, speech, document legal, document academic work constitute these text types. Autobiography, essay, personal, and correspondence. Fungsi ekspresi, 3 fungsi utama dari bahasa, yaitu fungsi ekspresif yang berhubungan dengan pikiran pembicara, penulis, pencetus ujaran. Karakteristik yang pertama, ada imajinatif yang serius seperti puisi, cerita pendek, novel, drama, dan lain-lain. Yang kedua, ada pernyataan otoritatif, yaitu pernyataan seperti pernyataan politik, pidato, dokumen legal, karya akademis, dan lain-lain. Merupakan jenis teks ini. Yang ketiga, ada autobiografi, esai, korespondensi pribadi. The conclusion of this text relates to the thought of the speaker, the writer, the originator of the outrage, and has their characteristic. Kesimpulan teks ini berhubungan dengan pikiran pembicara, penulis, pencetus ujaran, dan memiliki 3 karakteristik. The main function of language, informative function. These texts are intended to convey the truth and to keep their readers well informed. Tend to use standard, non-regional, non-class, non-dialectal language with 4 of these following language varieties: formal, non-emotive, technical, style, passive, present, and perfect tense literal language, jargon, no metaphors, a natural or informal style with defined technical term, personal plural, present tense, active verb, basic conceptual metaphor, an informal warm style for popular, science or art books, simple grammatical structure, wide range of vocabularies, simple vocabularies, numerous illustration, and stock metaphor. A familiar non-technical style for popular journalism, surprising metaphor, short sentence, unconventional function, colloquialism. All types of the fact-oriented science and knowledge-based, such as textbooks, reports, research reports, academic articles, science literature. Teks informatif, teks ini dimaksud untuk menyampaikan kebenaran dan untuk membuat pembacanya mendapat informasi yang baik, cenderung menggunakan bahasa baku, non-regional, non-class, non-dialektal, and 4 hal berikut. Varietis bahasa, yang pertama gaya teknis formal, non-emotif, seperti jargon bahasa, literal pasif, present, dan perfect tense, non-metafora. Yang kedua, netral atau informal, dengan istilah teknis yang ditentukan, seorang pertama jamak, present tense, kata kerja aktif, metafora konseptual dasar. Yang ketiga, ada gaya informal dan hangat untuk buku sains atau seni populer, seperti struktur tata bahasa sederhana, jangkauan luas kosakata sederhana, banyak ilustrasi, dan metafora stok. Yang keempat, ada yang akrab, bersemangat, dan teknis untuk jurnalisme, baca yang tidak konvensional, bahasa sehari-hari. Semua jenis berorientasi fakta ilmiah dan berbasis pengetahuan seperti buku teks, laporan penelitian, artikel akademik, literatur ilmiah. The conclusion of the text, vocative text tries to impress the reader. Fungsi ini memiliki 4 variasi. The main function of language, vocative function, the readership or the address is central. Vocative text usually try to improve upon their readership to act, think, feel, and reach in the way intended by the text. Important factor in vocative text,
the relationship between the writer and the readership, subjective, indicative, passive, family names. 2. Text must be written in language that is immediately comprehensible to the readership. Notice propaganda and publicity materials intrusion as well as advertisement. Fungsi vokatif, pembaca atau penerima adalah sentral. Teks vokatif biasanya mencoba untuk mengesankan pembaca untuk bertindak, berpikir, merasakan, dan bereaksi dalam cara yang dimaksudkan oleh teks. Faktor penting dalam teks vokatif yang pertama, ada hubungan antara penulis dan pembaca, subjektif, indikatif, pasif, nama keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, ada teks harus ditulis dalam bahasa yang langsung dapat dipahami oleh jumlah pembaca. Pemberitahuan propaganda dan materi publisitas instruksi serta iklan dan lain-lain. The conclusion of the text, function are designed to place our sense and able to attitude. Yaitu teks vokatif mencoba untuk mengesankan pembacanya. Language function, text categories, and text types. Function, core author, status types, expressive, writers, card, serious, imaginative, literature, authoritative, statement, autobiography, personal, core, correspondence. Informative, truth animals, topic, scientific, technological, formal, textbook, report, paper, memorandum, minutes. Industrial economic, vocative, readership, animals, notice, propaganda, instruction, publicity, popular, fiction, other areas of knowledge or events. Fungsi ekspresif inovatif, vokatif, inti pembaca, penulis, jenis sastra berwibawa. Ekspresif, penulis, imajinatif, serius. Informatif, kebenaran, anonim, tema ilmiah, teknologi, jumlah anonim. Sastra berwibawa, pernyataan komersial, industri ekonomi. The text vokatif mencoba untuk mengesan other function. The aesthetic function, the language designed to place our senses and effort to our attitude through sound metaphors, similes, onomatopoeia, alliteration, material rhyme. Yang 2, beauty precedes the truth. We can regard aesthetic function as a part of expressive function of language. Putri, nursery rhymes, advertising material. The passive function, it involves in part of the text. The speaker intends to establish an intimate and friendly relationship with the address. It occurs in the standard phrases, pragmatic, such as "How are you? You know? Are you well? See you tomorrow." In writing, it used to win the confidence of the readership, such as naturally, of course, it is important, the noted. Fungsi estetika, bahasa yang dirancang untuk menyenangkan indera dan daya tarik kita sikap melalui bunyi, metafora, perumpamaan, onomatopoeia, literasi, menerima, dan lain-lain. Keindahan mendahului kebenaran. Kita dapat menganggap fungsi estetika sebagai bagian dari puisi, sajak anak-anak, bahan iklan, dan lain-lain. Fungsi estetika dirancang untuk menyenangkan indera dan daya tarik kita melalui sikap. Fungsi patik ini melibatkan sebagian teks pembicara bermaksud untuk membangun sebuah hubungan yang akrab dan bersahabat dengan menerima. Itu muncul dalam frasa standar patisme seperti, "Bagaimana kabarmu? Kamu tahu? Apakah kamu baik-baik saja? Sampai jumpa besok." Fungsi ini biasanya ditemukan dalam kehidupan seseorang dan tujuannya untuk membangun hubungan yang akrab dan bersahabat dengan penerima. Secara tertulis digunakan untuk memenangkan kepercayaan pembaca seperti tentu saja, itu penting untuk dicatat bahwa, dan lain-lain. The conclusion of the text, the function we usually find in someone's life and the purpose is build a close and friendly relationship with the recipient.
The metalingual function, it involves in part of the text. Language has an ability to explain or critique in its own features and function. In other words, language can speak about itself. The expression such as street speaking in the true sense of the word, so-called literary so to speak, are either intended to critique expression in language or to clarify them. When it is universal sentence grammar verb, there will no translation problem. It is specific language, they have to be translated in accordance with the various relevant and contextual factor, nature of readership, recurrence in TL of important item of SI. Fungsi metalingual. Fungsi metalingual ini melibatkan sebagian teks bahasa yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan atau mengkritis ciri-ciri dan fungsi sendiri. Dengan kata lain, bahasa dapat berbicara tentang dirinya sendiri. Ungkapan seperti tepatnya berbicara dalam artian sebenarnya dari kata yang disebut harfiah, begitu juga berbicara. Dimaksud untuk mengkritik tertentu ekspresi dalam bahasa atau untuk memperjelasnya. Ketika universal kalimat tata bahasa, kata kerja tidak akan ada masalah terjemahnya. Jika bahasa tertentu, mereka harus menerjemahkan sesuai dengan berbagai faktor kontekstual dan yang relevan, sifat pembaca, pengulangan dalam TL, item penting dari SI. The conclusion, this function can talk about the language itself. Fungsi ini dapat berbicara tentang bahasa itu sendiri. The conclusion of this text is the language function of the text category, and the type of the text has their main functions such as expressive function, informative function, vocative function, the aesthetic function, the fatigue function, the metalingual function. Kesimpulan dari teks ini adalah fungsi bahasa, kategori teks, dan jenis teks memiliki 3 fungsi utama seperti ekspresi seperti fungsi estetika, fungsi patik, fungsi metalingual, fungsi metalingual, fungsi estetik, dan fungsi patik. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.